For today's video guys, naday tay i-reset karon Samsung A54. So syempre, gamitan nato na siya og computer or laptop. Basta Samsung A54. So follow the steps or instruction nga akong gibutang. And lantawaran niyo guys. Nay mga ubang Samsung nga no need na siya i-connect sa laptops or computers, but kaning Samsung A54 basta i-reset siya need good siya i-connect sa computer or laptop.